Jasa fana wansuke jotoni bagui bo wansuk di nashik hangke bo buini bagui bo naidi jodi kunu sak hangke bo buini bagui bo shadi kunu samung khaina ningke bo jotoni bagui bo khaidi hangke ba kaham lamao himna ningke bo jotono notoidi. So hey guys, I'm Koushik and welcome back to my another video. No background on nugui no mangkhana Sir David Murasing tai Bubagra ni photo tongo kisa blur rangui tongkhana camera o जों जत साइमानो चिनि हाव बसुक प्रॉब्लम तों लेखा बायगला ओ प्रॉब्लम नि बिसिंतिनो तामो प्रॉब्लम न तै सर डेविड मुरा सिंह त्रिपुरानि सेमि दिल्ली जरा हिमै थांग तंखा जों साइमालायनाय ओ भिडियो सर डेविड मुरा सिंह ओ मूवमेंट कंप्लीट खायका अंखे इंडिया नि longest food march खाइमानि बिसिंगो 6 number position holding नाय चिनि त्रिपुरासा नि मंगो बो कंप्लीट खाइ तंगो 2500 किलोमीटर bo starting khaimani je date engke 5 July 2025 nor or date muitu khaidi in future mok belai no kam nangnai asta bolni simi bo himna ni start khaika Delhi ni jantar mantar jora ek mas laika bo tabuk Bihar ni hawo sogoi tongkha Delhi o busuk bufuro sogoi na obo to kuno thik kre I hopefully datino complete ungthu tai ek mas ni bisingo ungna ni chance tongo tai mane September ni bisingo no ungna ni mane chance tongo so naigana tamung but weather কোনো কিছু খেলে বড় মানে হিমায়া বা যে কোনো মানে শরীর হামিয়া খেব বড় হিমায়া অঙ্গ সো tamung নাই অবত ফিক্স ডেট সামিয়া বাট হোপফুলি দাতিন অংথু তাই যে বড়ক থাং তং মানে স্যার ডেভিড মুরা সিং নব তাই বিনি লগি যে বড়ক থাং তং মানে যতনি বাগৈ গুড হেলথ আং প্রে খায়. What's the moment? The moment is just for Tiprasa. All momento political angko bakuri, agenda bakuri, communal head bakuri, ba media hype khai je personally mane kisa famous ngani omtiro bakunu kuri. Just chini Tiprasa ni bagai no once sigi future ni bagai once sigi all moment khai tongo. Or কোনো যে পলিটিক্যাল ব্যাপার লই ও পার্টি লেফট রাইট বা এটসেট্রা যে পার্টি ফানং থো অব যে কোনো পার্টি ন রিপ্রেজেন্ট ব খায়া or কোনো যে কমিউনাল যে হেড যে সামানি যে जों কাইসা কমিউনিটি বা অন্য কমিউনিটি ন जों হেড ফুনুকনাই বা ও কমিউনিটি ন जों চাজাগে অমতিব কুনিয়া just je illegally migrant chini how faimani illegally migrant upor ang full details of video sanaungkha last video no nayak hongke thangai check khaidi A to Z illegal migrant upor ang kok saka no thangai video check khaidi last video tong illegally migrant mani je full details ang kok saka so all demand engke just for Tiprasa justice for Tiprasa ni bagai o moment khaitong all time every time nang naidi chini language ni bagoi bo chung fight khaina nangui tong khabui bai ba roman script ni bagoi bo naidi jung moment khai puro je saka ni order manman ni pore chini police ba tsr boro bahai ke treat khai obo to omoto joto saimano jung joto saimano je roman script ni angkoro protest ro khai puro demand khai puro ba moment khai puro মানে বাহাইকে বড় जों not treat খাইকা অবত जों যতন সাইমানো সো ওয়ান্স अगेन आइदि जों কালচার नि बागै बो फाइट खायना नांगै तंखा ताबो चिनि ল্যাঙ্গুয়েজ नि बागै चिनि कग नि बागै बो चिनि जे मादार टांग अबनि बागै बो जों अंको फाइट खायना तंखा माने खायनो तंगो তাই চিনি ল্যাঙ্গুয়েজ বা যত টপিক ন তুই ন जों फाइट खायनाय तंखा just think that kisa wansugui naidi nang ni nogo tongui mai chanani kok sanani bagui buini permission na nangui tongkha engke जों माने bo position of phai sokpai kha kisa wansugui da naikha kisa deeply think khaidi जों बेलाइन backward phai tongkha tabuk ni dino so जों माने जतनो थानसांगे यूनाइटेड इंगै जों माने तामसानाय साका काना नांनाय obviously जों जतनो एकलगे याग रमैसे जों एकलगे हिमलाई साका काना नांनाय जों जतनो साइमानो तिप्रासा Accord साइन अंखा 2024
so oboni full details video nang khang ke nor comment khai di ang full details video sana mana 2nd March 2024 chini je Tiprasa Accord sign ing mani or tam mane topic no ti mane accord sign ing khang ke norok naidi rights on land and forest political rights of Tiprasa, economic development, identity, culture, language protection. Omo jotono chini je Tiprasa Accord je ngani or sujak tongo chini je hani protection ngai chini culture language obo jotono protection ngai chini politically je tamsanai politically je empowerment obo mane taibo phainai hine but 2024 ni March je 2nd March obo Tiprasa Accord sign ing mani almost naidi je 1.5 year nga nai tongkha obo naidi just papero semi sujak tongo but obo ni kunu implement ngya ko tabu phano Tripura o so accord mani je sign khai mani obo bufrong nai 1.5 বছর already মানে থাকি tongkha kunu phano 1% phano kam মানে oboni samung tangya khuboro central government phano sadi ba Tripura government phano sadi kun phano khayako enke accord meaning tamo just sign khai paper semi suijagui obo to kuno lab kuri hai deba obo no implement khaina nangnai but implement si khayako enke chung accord no tamo ko khaina ba sir David Murasing thang tong mani obo no tui no Greater Tripura land ni tui ba Greater Tripura first topic enke Greater Tripura land no tui no thang tong second angke Tiprasa ni je according mani obono tui je implement khaina ni bagui thangui tongo tai third angke illegally migrant je Bangladesh ni phaimani chini Tiprasa ni je future obo kamai thanai ulo oboni bagui je protection oboni ba jotoni topic no tui main tinta topic no tui no je oroni Agartala ni simi himui thangui tongo Delhi jora ang ani last video bo sakha je main problem chini Tripura o main problem tamo illegally migrate phaimani pore se problem chini language ni problem bo illegally migrant phaimani pore chini ha ni problem bo illegally migrant phaimani pore joto ni problem ni je problem ni je obongke illegally migrant Bangladesh ni phaimani pore se omo ongui tongkha ang ani last video bo saka je vote bank ni tamo bahike vote bank ko vote bank ni bagoi borno citizenship ri tongkha obo to no last video thangai check khadi joto details no ang kok saka je Tripura o just main enke illegally migrate phaimani pore borok ni population high ngui tongkha chingchini hawo no minority ngui tongkha mo bo ang saka main enke obo no main topic enke illegally migrate mani chini how belai no demographic change ngi thangha last to ang sana musungo kobang ma borok to je chini left to unko support khainai borok ba chini je tabuk ni party je sarkar to o sarkar no je support khainani kobang ma borok to boro ukulogo sao je tabuk je movement khai to mane obo kunu phano ungala ba omte ni Bubagra bo sao yes je Inggris je India o রাজত্ব খাইমানি যে বড় ফ্রিডম মানে 100 200 বছর 300 বছর মানে বড় মানে ফাইট খাইমানি পরে সে মাংখা বড় সো Bubagra bo omtino sao যে ফাইট খাইনাই তিনি মায়া ফানো খানা মায়া ফানো তাই নেক্সট দিন ও মানাই বাট ফাইট খাইনা নাংনাই বলে ইউনাইটেড দঙ্গুই নো ফাইট খাইনা নাংনাই বলে যতনো ইয়াগ রমই থানসঙ্গই টংনা নাংনাই বলে হাই দেবা मैं तो चाहता हूं कि हम लोग का सब बच्चा लोग आप लोग को सवाल पूछता है ना सवाल पूछिए ना आप लोग इंग्लिश मीडियम का अगेंस्ट है बहुत लोग ना इंग्लिश मीडियम होबे ना तो अपना बच्चा लोगों को ये मंत्री एमएलए लोग इंग्लिश मीडियम स्कूल में क्यों डालता है उनका बच्चा इंग्लिश पढ़ेगा हमारा तिपरासा बांग्ला पढ़ेगा ये सवाल आप क्यों नहीं पूछता माइक घुसेड़ के उनके सामने We want greater Tripura land. I also want greater Tripura land. हिंदुस्तान का आजादी के लिए 100 साल लगा 200 साल लगा आज आरएसएस बीजेपी बोलता अखंड भारत पाकिस्तान बांग्लादेश को एक करना है बोलता है हो रहा है नहीं हो रहा ना तो माइक लेके जाओ पूछो क्यों नहीं हुआ उनका सपना है एक दिन हो सकता मंदिर
राम मंदिर बनाएगा बोला था 1991 से बोल रहा था, तो 30 साल तक माइक लेके क्यों नहीं किया? राम मंदिर नहीं हुआ, राम मंदिर हुआ ना, हमारा भी होगा। आज ग्राउंड फ्लोर बनाएगा, कल सेकंड फ्लोर बनाएगा मुरा, और एक ना एक दिन जैसा अगरतला में प्रोग्राम किया, एक ना एक दिन पूरा अगरतला को भी अपना अंदर लेके आएगा। लेकिन एक ही फॉर्मूला है, डिसिप्लिन एंड यूनिटी। कबामा चीनी बोरनो तो जे सार डेविड मुरासिंग हिमे थांग तो माने क्रिटिसाइज खाई तो आं मुं और साफानो माने प्रॉब्लम करी हाई आं फीलुंगो ताम निंखे अब जतो न्यूज़ अब लीक उंजाक जे चीनी जे सीपीएम नि जे लीड बो डेविड मुरासिंग रमनानि बागै बा बिनि मार्च कैंसिल खायनि बागै बो अंकर रिखा न्यूज़ रो नुखां पतो साइमिया बिसिंगो ताम कक साखा बर आम साइमिया बाट न्यूज़ रो नुखा जे प्रोटेस्ट खायमानि जे मूवमेंट थांग तो माने सार डेविड मुरासिंग जे मूवमेंट थांग तो माने आउटलाइन सिमी दिल्ली जरा ओ मूवमेंट कैंसिल खायनि बागै साखानि बेलाइन प्रेशर माने फाइट अंखा सो चीनी तिप्रासा नि बिसिंगो न गोबांमा बरक दंगो जे वान सुया फ्यूचर नि बागै वान सुया पॉलिटिकली लीडर नि कक न साइट दंगा पॉलिटिकली लीडर न चीनी जे फ्यूचर तामंग नाय फ्यूचर नि बागै वान सुया अब गोबांमा बरक दंगो बेसिकली साना थांखां के बुबाग्रा नि अपोजिट न दंगो गोबांमा चीनी तिप्रासा न दंगो जे चीनी जे मूवमेंट सार डेविड मुरासिंग हिमी थांग तो माने ओ मूवमेंट साजागिया बा बन बिनि जे मूवमेंट अबनो जे स्टॉप खायनानि बा ओ मूवमेंट माने बनो रमनानि बागै गोबांमा न्यूज़ पेपर नर नुखाना आं साबुनि बेपारो कक साइट नर जतन साइमानो बरक माने ओ मूवमेंट माने बाहायके स्टॉप खायनाय अबनो नाय दङ सो गोबांमा बरक दङ जे पॉलिटिकली पावर नि बागै सिमी पॉलिटिकली पोजीशन होल्ड खाय दंखा बरक न जस्ट आं वान्स माने आं साना मुसुङो जे रां बाय रां चाक बाय पोजीशन होल्ड खाय कटमा पोजीशन रमै अब कुनु फ्यूचर या नों निजिनि बागै सिमी वानसुके अंगला बुइनि बागैबो वानसुना नांनाय निनि दफानि बागै वानसुना नांनाय निनि हानि बागैबो वानसुना नांनाय जतनि बागैनो वानसुना नांनाय ओ बागैनो आं भिडियो स्टार्ट खायमानि सिगां कायसा स्लोगान हाय आं कायसा साखा कुनु किसु वानसुके नों निजिनि बागै सिमी ता वानसुकदि बुइनि बागैबो किसा वानसुकदि कुनु किसु नायखांखेबो नों लामाव हिमखा कुनु जागाव एक्सीडेंट रक नुखा नों निनि मकल ता फिरुकदि ओ प्रॉब्लम न तुई नों किसा स्टैंड खायदि हेल्प खायदि मकल बाय दो कुनु किसु साखांखेबो बुइनि बागैबो सादि नों कुनु जागाव नों प्रोटेस्ट खायना बागै थांखा दो नों सिमी साखांखे अंगला बा माने निनि सिमी प्रॉब्लम साखांखे अंगला बुइनि प्रॉब्लम बो सादि नों सिमिया ओ दुनियाव जत बरक न एकलगे यूनाइटेड तोना नांनाय सो बुइनि बागैबो सादि कुनु किसु सामुं खायखांखेबो निनि सिमी ता वानसुगि ता खायदि बुइनि बागैबो वानसुगि किसा खायदि लास्ट लाइन आं सामानि जे कुनु काहाम लामाव हिमना निंखेबो जतन तुइदि माने चीनी जे यूथ ताबुक त्रिपुरानि जे यूथ गोबांमा बरक दङ जे ड्रग्स आगलियो आं डेली नुगै दङ ताबुकनि दिनो चीनी जे यूथ चीनी जे यंग जेनेरेशन आगलियो तावनो नायदि नरक जतन गली गलियो नुगै न दंनाय डेली नुगै दंनाय जुआक नंगै ड्रग्स जावै yang बेराय तंलाय तंथुलाय हायनो दङ फ्यूचरनि बागै कुनु फानो वानसुगिया लेखा पढ़ा खायखांखे सिमी निनि फ्यूचर अमया नों माध्यमिक पास अंखे 12 पास अंखे बा कॉलेज पायखांखे सिमी नों एजुकेट अंगिया नों एजुकेट अंगनानि बागै निनि बिसिंतिनो नों वेल एजुकेटेड अंगना नांनाय जस्ट आं परिमानो आं कॉलेज पायखा अब बाय एजुकेटेड अंगिया टोटली मेन एजुकेटेड अंखे निनि बिसिंति नों परफेक्ट कायसा बरक मेन अंखे परफेक्ट बरक अंगना नांनाय So tini bagai amsung nongka malai na norok by next video tai tamo topic notui norok video saja comment khai share tai Tiprasa Accord notui full video sana na norok comment khai share malai na norok by next video hambai so amsuk jora norok video nai tong hangke belai no hambai la jora video nai bagai ang Sir David Murasing ni je scanner ang oro video thepai tong norok thangai o scan mane je scan khai rang mane kisa misa ongko khaidi help khaidi bini je lama him tong mani
tui nungna nangnai mai chana nangnai hotel ni rent mane rina nangnai ba কোনো কিছু প্রবলেম র মানে হেলথ নি কোনো কিছু মানে প্রবলেম খাং খেব বিথি রব পাইনা নাং হাই দেবা সো নরক কিসা মিসা লে অঙ্ক খাইদি হেল্প খাইদি আং অঙ্ক যে কিউআর কোড রি তঙ্গ স্ক্যান খাই কিসা মিসা নরক যে মানমানি 1 টাকা 2 টাকা 10 টাকা 5 টাকা 5 টাকা যেসব ফানো রিনা মুসু আমসু নি নক নি যে তামসানাই নরক নি ক্যাপেবল মতে নরক হেল্প খাইদি হামবাই